अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा की एक नई एपिसोड के साथ हुमैरा कुरैशी एक बार फिर हाजिर। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर क्रेडेंशलिंग, बिलिंग एंड कोडिंग नीड्स। इसके अलावा हम नेटवर्क के हम बेहद शुक्रगुजार हैं टू प्रोवाइड अस दिस प्लेटफॉर्म। अब हम चलते हैं अपने आज के मेहमान की तरफ। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान एक कोलोरेक्टल सर्जन हैं। इनकी स्पेशलिटी है लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी और 32 ईयर्स से ज़्यादा इस वक्त इनको हो चुके हैं सर्जरीज करते हुए, जिसमें कैंसर की सर्जरीज भी शामिल हैं। ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। ही इज़ ऑल्सो अ फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स और वो ऑथर भी हैं ऑफ न्यूमरस रिसर्च पेपर एंड बुक्स इन सर्जरी। तो कौन है जनाब हमारे आज के मेहमान? डॉक्टर अजीमुद्दीन। तो चलिए अपने आज के मेहमान की तरफ बाकायदा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया हुमैरा, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द फ्लोर हियर। बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। और अभी हमने आपकी ये जो इतना स्पेशलाइज फील्ड है इसके बारे में अपने नाजरीन को बहुत कुछ शेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जो है समझ में आता है कि कोलोरेक्टल हैज समथिंग टू डू विद एब्डोमेन। जी, तो हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये समझना है कि इंटेस्टाइन जो होती है उसके कितने हिस्से होते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक्स। ऑफ कोर्स हम जब फूड निगलते हैं तो वो हमारे इसोफेगस से स्टमक में जाता है। पेट जो है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हम छोटी आंतें भी कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हम बड़ी आंतें कहते हैं। उसके बाद एवैक्यूएशन हो जाती है। तो अब जितना हमारा अलग अलग प्रोसेस है, स्टमक का अलग प्रोसेस होता है, अलग फिजियोलॉजी होती है, अलग उसकी डिजीजेज होती हैं। उसके बाद छोटी आंतों की डिजीजेज आई, उसके बाद फिर बड़ी आंतों की डिजीजेस आई। अच्छा, इन सब में हालांकि हर पार्ट अपना एक किरदार अदा करता है। स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, छोटी आंतों में अब्जॉर्प्शन होती है, बड़ी आंतों में स्टोरेज होता है। सबके काम डिफरेंट हैं, बट दे ऑल वर्क टुगेदर। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीजेज हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में होती हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट योर कोलन हेल्थ। और इसीलिए जो हमारी स्पेशलिटी है वो उसको कहलाते हैं डिजीजेज ऑफ कोलन एंड रेक्टम। सो कोलोरेक्टल सर्जरी हम कहते हैं। स्टमक में भी होती हैं डिजीजेज, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं, बट ज़्यादातर डिजीजें आपको कोलन या बड़ी आंतों या लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं, एंड दैट इज़ वेयर आई स्पेशलाइज इन। इसमें ये बताइए कि ज़्यादातर किस किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो आप देखते हैं पेशेंट्स में कि आखिरकार उन्हें सर्जरी करानी पड़ जाती है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है कि यहाँ तक बात पहुँच जाती है? जनाब, जो सिम्टम्स आपने पूछे वो तो एक ऐसा होता है कि पेट में दर्द, मरोड़, गैस या वॉमिटिंग इस तरह का, या फिर ये कि कब्ज़ ऐसा बुरा हो जाए कि उसका रिलीफ नहीं हो रहा हो, या डायरिया बहुत बुरा हो जाए। थोड़ा बहुत कब्ज़ और डायरिया तो सभी को होता है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल, नॉर्मल है फ्लक्चुएशन। बट अगर बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ हो या बहुत ही ज़्यादा डायरिया हो, या फिर ये है कि ब्लड आए स्टूल्स के अंदर, तो दैट इज़ ऑल दीज थिंग्स नीड अर्जेंट अटेंशन। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। और उसके बाद फिर डॉक्टर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपके पेट से ताल्लुक़ हैं। देयर आर अदर थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वज़न का गिरना सडनली, वेट लॉस, या बहुत ही टायर्डनेस, वीकनेस, पस्ती हो जाना, या नहीं तो अनीमिया या लो ब्लड काउंट होना। ये सब भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आंतों की डिजीज़ की तरफ इंडिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया, पहले तो ये कि पेट का मरोड़, ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, और दूसरी है कि जनरल इलनेसेस सच एज वेट लॉस, वीकनेस, टायर्डनेस, लेथार्जी। ये अगर चीज़ें हैं तो दीज आर द सिम्टम्स एंड दीज शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। अगर कोई ऐसी चीज़ है, स्पेशली ब्लड इन द स्टूल्स, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि कोई बात बढ़ने से पहले उसका कोई
हल निकाला जा सके। तो IBS का हर वक्त सुनते रहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हमारी कम्युनिटी में तो हर वक्त यही बोलते हैं। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये क्या है और क्या ये भी कोई सीरियस आपको सीरियस चीज़ों की तरफ ले जा सकती है? ये क्या है IBS? तो IBS का ऐसा ताल्लुक़ है कि इट इज़ अ फंक्शनल डिजीज़। अब उसका क्या मतलब है? फंक्शनल डिजीज़ का मतलब है कि IBS में कोई ऐसी ख़राबी मौजूद नहीं है बेस में कि कैंसर है, कोलाइटिस है या ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई इस तरह का रियल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आते नहीं काम कर रही हैं, या आते हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं या बिल्कुल स्लगिश हो जाती हैं। तो IBS में इट्स अ फंक्शनल नर्व का डिसऑर्डर है, कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज कैंसर नहीं है। अच्छा। तो IBS इस तरह से एक कोई बहुत डेंजरस डिजीज़ नहीं है, बट ये है कि उससे पेशेंट्स को तकलीफ़ें काफ़ी हो सकती हैं। मसलन ये कि नर्व्स अगर इरिटेबल हो जाएं तो पेट में काफ़ी मड़ोड़ हो सकता है, गैस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सूजन हो सकती है। तो ये विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज या डिजीज़ हो रही हैं, बिकॉज नर्व्स जो हैं ज़रा सेंसिटिव हैं, इरिटेबल हुए नर्व्स इरिटेबल हो रही हैं, दे आर फायरिंग रैपिडली। तो दिस इज़ वाई हम इसको IBS या इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई मुहलिक मर्ज या बीमारी नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि आपकी नर्व ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो जो हम लोगों की डाइट है, ख़ासतौर पे हम लोगों की देसी जो डाइट है, तो आप क्या कहेंगे कि वो ये ओवरऑल जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं इनकी हेल्थ के लिए क्या वो ओके है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होनी चाहिए? मेरे ख्याल से आज से 100 साल पहले तो बहुत अच्छी थी। हमारी नानी नाना जो है बहुत अच्छा खाना खाते थे और एक्सरसाइज करते थे। अब हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है, फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसा निकला, उसके बाद से हम अमेरिका आ गए, यहाँ पे कुछ और डाइट में गड़बड़ हो गई। तो कुछ फ्रेश चीज़ें हम पाकिस्तान में खाते थे जो अब यहाँ पे प्रोसेस्ड खाते हैं, तो डाइट में तो काफ़ी गड़बड़ है। अच्छा, इतना वो कॉमन हो गया है, कैंडीज़, पेस्ट्रीज़, कुकीज़, ये सब चीज़ें, तो वो शुगर रश देता है आपको, वो भी सही नहीं है। जो अच्छी डाइट है, इट हैज़ टू हैव लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन इट। जिससे प्रोटीन से मतलब ये है कि दाल है, गोश्त है, बीन्स हैं, ठीक है। इट हैज़ टू हैव लॉट ऑफ फाइबर इन इट। फाइबर मतलब ब्राउन ब्रेड, रफेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट की कमी, अब हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हर वीकेंड को दावतों में जाते हैं, वो कुछ नहारी होती है, कुछ जनाब वैसे गुलाब जामुन होते हैं, तो ना सिर्फ फैट है बल्कि कैलोरीज भी भरपूर। तो ये बड़ी ज़रा नान भी होता है, जी, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और क्विकली एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट्स। वाइट रोटी का नान होता है, वाइट उसका वीट का। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी डाइट में आजकल प्रोटीन्स कम हो रहे हैं और फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज अच्छा, ये तो खैर एक तरह का फूड हो गया। एक और प्रॉब्लम भी है, हम लोगों को कुछ ऐसी आदत हो गई है कि रात को देर से खाना खाते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस, और फिर बड़ा खाना खाते हैं, रात में दावतों में जाते हैं। तो उसूलन तो आपको सोने से 4 या 6 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अब हमारे पास आजकल कुछ रिवायत ऐसी बन गई है कि रोज़ रातों में देर से खाना खा रहे हैं, दावत हो या दावत ना हो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बिग मील खाते हैं। तो खाने का तरीका तो ये है कि स्मॉल पोर्शंस होने चाहिए, और उसके अलावा ये है कि सोने से 4 या 6 घंटे पहले लास्ट मील होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि फ़ौरन खा के सो जाएं। तो उसमें एक तो ये कि फूड चढ़ा हुआ भी रहता है, आपको रात में तकलीफ़ हो सकती है। फिर ये है कि आपकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, और जो अब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्ट जाके फैट सेल्स बन जाती हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव। वो एनर्जी जो आपकी गई है वो इट्स नॉट बीइंग स्पेंट इन एक्टिविटी, क्योंकि आप चल नहीं रहे हैं, आप फिर नहीं रहे हैं, तो इट जस्ट गोज़ एंड डिपॉजिट्स एज फैट इन द बॉडी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो टाइप ऑफ फूड, दूसरा the quantity and the time that we are consuming it. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो बीफ होता है, it takes the maximum time to digest. जी।
تو بہت ہی جیسے ہم لوگوں کی یہ ڈائٹ میں ہے کہ نہاری کھا لی رات میں, صبح پائے کھا لیے, تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں مل ملا کے سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ڈائٹ کا تو ایک فیکٹر ہے. اب میں آپ سے بات کرنا اچھا, میں آپ سے یہ بھی شاید کہہ دوں کہ بیف ایز سچ کوئی بری چیز نہیں ہے, ہر چیز جو ہے ان ماڈریشن بہت اچھی ہے, بٹ یہ ہے کہ اوور ایٹنگ جب ہم کرتے ہیں تب دیٹ از دا پرابلم. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. ڈاکٹر صاحب, ہیمورائڈز جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے, کیا ہے, اور پھر اس کا آپ کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ جی, تو میری اسپیشلٹی ہے کولوریکٹل سرجری اینڈ ہیمورائڈ آئی سی ویری فریکوینٹلی. اچھا, ہیمورائڈس کا ایسا ہے کہ آلموسٹ ایوری بڈی کین گیٹ اٹ ایف دے آر پشنگ ڈاؤن, اسٹریننگ اینڈ دے آر ناٹ ایٹنگ ویل. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو باول موومنٹس ہے, اٹس ویری سوفسٹیکیٹڈ ایکٹ ایکچولی, لاٹ آف فزیولوجی انوالوڈ ان دا باڈی. باول موومنٹس ہیو ٹو ہیپن آلموسٹ نیچرلی اینڈ ناٹ بی فورسڈ. اچھا, نیچرل گڈ باول موومنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں کریں. ڈائٹ ہم اچھی رکھیں. ڈائٹ میں کیا ہے, جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی فائبر کی. فائبر اگر ہم لیں, فائبر کا مطلب ہے کہ براؤن بریڈ, رفیج, ویجیٹیبلز, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, اوٹ میل, سیریل یہاں پہ کھاتے ہیں. تو اگر ہم فائبر سبزیاں اور فروٹس کھائیں اور اس کے علاوہ پانی اچھی مقدار میں پئیں تو ہمارا نیچرلی ایک باڈی کا سسٹم کام کرتے رہتا ہے, ہم قبض نہیں ہوتا ہے. اچھا, قبض جب ہو جاتا ہے تب پرابلم شروع ہوتی ہے. اچھا, ہم نے بات کی فائبر بہت ضروری ہے, ساتھ میں پانی کا پینا بہت ضروری ہے کیونکہ پانی نہیں پئیں گے تو کانسٹیپیشن ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے کہ واکنگ ہے. واکنگ از اے ونڈرفل ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اور بھی ایکسرسائز ہیں, بالکل کریں ضرور, بٹ گیٹ اپ, واک اراؤنڈ, بی ایکٹیو. تو یہ تین چیزیں جب آپ کرتے ہیں, ایکٹیویٹی, واٹر اینڈ فائبر, تو آپ کی باولز یا انٹسٹین آتے بھی ایکٹیو رہتی ہیں. اچھا, جب آتے ایکٹیو رہتی ہیں تو دے ایویکویٹ دا اسٹولز نیچرلی. اب جب ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں, وی ڈونٹ ٹیک اے لاٹ آف فائبر ان دا ڈائٹ, وی ڈونٹ ڈرنک انف واٹر, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, تب کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنتیں سلگش ہو جاتی ہیں. ہماری آنتیں جو ہے موو نہیں کر رہی ہیں, سلو موومنٹ ان کی ہو گئی ہے. جب سلو موومنٹ ہوگی تو قبض ہو جاتا ہے, اور جب قبض ہوتا ہے تو جب سٹولز نکلتے ہیں تو
they cause pressure on the rectum. So that is what causes the swelling of the tissue around the rectum, which is called hemorrhoid. So simple as that کہ قبض کے وقت ہم اگر push کریں تو stools نکلنے میں they are going to cause swelling and irritation and trauma to the rectum, and that is what cause hemorrhoid. اب اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز جو اب آ گئی ہے, پیپل آر اسپینڈنگ مور اینڈ مور ٹائم آن دا ریسٹ روم. انفارچونیٹلی وہ انسٹاگرام اور فیس بک ایسا آ گیا ہے, پیپل آر آنسرنگ دیئر ای میلز آن دا ریسٹ روم. تو ہاں, تو اس کے اندر دے آر اسپینڈنگ ٹائم ان دا ریسٹ روم. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یو گو, یو ڈو یور بزنس اینڈ یو کم آؤٹ. ایکچولی ہم کو بچپن میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے, بٹ وی آل فرگیٹ اباؤٹ اٹ. ہاں, you go to the restroom, have a bowel movement and come out. You don't spend time on the commodos. یہ جو بیٹھنے کی عادت آ گئی ہے آج کل, فیکٹر آ گیا ہے, اس کی وجہ سے ہیمورائڈ پرابلمس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں آج کل. اچھا, تو ہیمورائڈز مطلب ٹیشو ہوتا ہے یا کوئی وینز ہوتی ہیں جو انلارج ہو جاتی ہیں؟ Both are correct answers. وہ جو ریکٹل ایریا میں جو وینز ہوتی ہیں, they are part of the tissue, and when we strain or push down, جب پریشر ان کے اوپر پڑتا ہے تو وہ ٹیشوز اور دا وینز سویل اپ. اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب پریگننٹ ویمن ہوتی ہیں, پریگننسی کے دوران جب پریشر پڑ رہا ہوتا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی یا پھر ڈیورنگ لیبر اینڈ ڈیلیوری, تو جب پیلوک پہ پریشر ہو رہا ہے تو اکثر پریگننٹ خواتین کو ہیمورائڈس کی پرابلمس ہے. ایگزیکٹلی دا سیم ریزن, دا پریشر آن دا ایریا از واٹ کازز دا ٹیشوز ٹو سویل اپ. اور ٹیشو کے اندر کیا ہوتا ہے, وینز ہوتی ہیں. تو دیٹ از واٹ دا ہیمورائڈ پرابلم ہے. یہ بتائیے کہ یہ ڈفرینٹ سرجری کے جو میتھڈز ہیں, لیپروسکوپی, پھر اس کے بعد روبوٹک, ٹریڈیشنل بھی ہوگی, تو اس میں کیا تھوڑا سا دا ڈفرینس فار سمبڈی ہو از ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن لیٹس سے اس کو چوز کرنا پڑ جائے, یا اس کے ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرواؤں, کیا سیف ہے, تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. ہاں, تو اب آتے ہیں آنتوں کی طرف یا ایبڈومن کی طرف. تو ایبڈومن میں جو سرجریز ہوتی ہیں, ہم پرانے زمانے مطلب یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہم اوپن سرجریز کرتے تھے, تو اوپر سے چیرا لگا کے اوپر سے نیچے تک, بڑے بڑے اسکارز ہوتے تھے, تو اس میں درد بھی زیادہ ہوتا تھا, ریکوری بھی سلو ہوتی تھی. تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے, 15-20 سال پہلے لیپروسکوپک یا کی ہول سرجری آئی. اور کی ہول سرجری میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے سے 3-4 ہولز ڈال کے باڈی کے اندر انسٹرومنٹس انسرٹ کرتے ہیں اور وہ آرگن ریموو کر دیتے ہیں, یا گال بلیڈر ریموو کرنا ہو, یا اپینڈکس ہو, یعنی تو آتے ہوں. نہیں تو وہ ایگزیکٹلی کیا کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی. اچھا, اور ان ہولز میں سے بیسیکلی کیمرہ جا رہا ہے اندر؟ ایک ہول میں سے کیمرہ جا رہا ہوتا ہے اور باقی 2 یا 3 ہول سے انسٹرومنٹس جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ انسٹرومنٹ سے پھر ہم ڈائسیکشن کرتے ہیں, وہ ٹیشوز کو سیپریٹ کرتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں ٹیشوز کو, اور جوائنٹ بھی کر دیتے ہیں. تو دس وی کین آل ڈو وتھ ٹائنی لٹل انسٹرومنٹس انٹروڈیوسڈ ان ٹو دا بیلی تھرو دوز ٹائنی ہولز, کہ ہم اس سے آرگنس کو موو بھی کر سکتے ہیں, کاٹ بھی سکتے ہیں, جوائنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو دس از ویری ایڈوانس سرجری. پہلے ہم لوگ گاڑی ریورس کرنے کے لیے ہر صورت پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑتا تھا, اب کیمرہ ہے, اب کیمرہ, اور اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے, رائٹ لیفٹ سب, رائٹ لیفٹ سیدھا ہی بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے اپنے رائٹ گاڑی. تو اٹ از لائک دیٹ, اٹ از لائک دیٹ. بڑا صاف ستھرا کیمرے میں ہم کو سامنے مانیٹر ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے سرجری کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, وی جسٹ ڈو واٹ ایور نیڈیڈ ٹو بی ڈن. اس میں زیادہ کم پین ہوتی ہے, پیشنٹ جلدی ریکور کرتا ہے. جی, آپ سوچ لیں کہ بڑی پرانی سرجری میں ہم نے پورا چیرا لگایا تھا, یہاں پہ 2-3 اسمال ہولز اباؤٹ دس بگ. اب دس ہول از گوئنگ ٹو ہرٹ لیس دین دس کٹ. تو اب جب ٹراما کم ہوتا ہے, درد کم ہوتا ہے, تو پیشنٹ اسٹارٹس فیلنگ بیٹر فاسٹر. They go to work faster, they recover faster, ان کی باول کے فنکشنز بھی ریٹرن کرتے ہیں اور وہ کام پہ بھی جلدی جا سکتے ہیں. ان کی پوری ریکوری جو ہے از مچ لیس پینفل اینڈ مچ فاسٹر. جی, تو کوئی ایسی بھی آپ کی سرجری ہے جو کہ لیپروسکوپیکلی نہیں کی جا سکتی آپ کے اسپیشلٹی میں, کولن اور ریکٹم میں؟ ایکسٹریملی ریئر کوئی ایسا ہے. سب ہو جاتا. آلموسٹ 99% آف دا ٹائم وی آلویز
at least start laparoscopically. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि after doing it for a little while, आधे एक घंटे बाद we see that we are not making progress, so we can convert it for safety reasons. We can convert it to old-fashioned open surgery. But आजकल alhamdulillah with advancement and with practice, we are almost able to complete everything laparoscopically. अच्छा, तो फिर रोबोटिक सर्जरी फिर उसमें क्या? हाँ, रोबोटिक सर्जरी इज़ अ फर्दर एडवांसमेंट नाउ. रोबोटिक लेप्रोस्कोपी तकरीबन 20 साल पहले आई थी, रोबोटिक जो है 10-12 साल पहले आई है. अच्छा, रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि हम पेशेंट के पास भी नहीं खड़े होते हैं. वी स्टिल इंट्रोड्यूस द ट्रोकार्स और लिटिल की होल्स. वी स्टिल मेक लिटिल कट्स ऑन द पेशेंट, और उसके बाद क्या करते हैं कि रोबोट को लाके हम डॉक कर देते हैं. वो जो कंट्रोल्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट पैनल्स हैं, वो रोबोट के आर्म्स कहते हैं, वो आर्म्स में हम फिक्स कर देते हैं. और उसके बाद फिर हम जाके एक कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, और कंप्यूटर से फिर हम उस रोबोट को मैन्यूवर करते हैं कि भाई मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव अप, कट डाउन, cut below, join something, do stitches. Robot follows all those commands through the computer. Is it more like hygienic too, like germs वगैरह भी कम जाते हैं because that's a machine instead of a human hand? जी, actually you are right, and there is actually a bigger reason for that. जब भी हम छोटे incisions बनाते हैं ना, तो there is less chance of contamination. तो जब हम बड़े इंसिशंस बनाते थे ना, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता था. आजकल वुंड इन्फेक्शन और वुंड कॉम्प्लिकेशंस सच एज हर्नियाज हैव रियली गॉन डाउन बिकॉज वी आर मेकिंग स्मॉलर इंसिशंस विद द रोबोट एंड डूइंग मोर प्रिसाइज सर्जरी विथ लेस ट्रॉमा टू द एब्डोमिनल वॉल. तो ये डेफिनेटली देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ दैट. जी नाजरीन, जैसा कि हम पिछले कुछ अरसे से आपको हर स्पेशलिटी पे 2 एपिसोड्स दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर अजीमुद्दीन हमारे साथ हमारी नेक्स्ट एपिसोड में भी साथ होंगे. और अभी ये टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है. अभी तो हमने इसको शुरू किया है, वो क्या कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है. तो अभी हमने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर आपको मज़ीद कोलन के बारे में, रेक्टल सर्जरीज़ और बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनके ट्रीटमेंट में इसकी क्यों ज़रूरत हो, ये सब दोबारा से हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है. डॉक्टर अजीम, आप हमारे साथ दोबारा भी अगली किस्त में मौजूद होंगे. आपसे हमें और मज़ीद टाइम चाहिए, तो बातें जारी रखेंगे. तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के लिए हम इजाज़त चाहेंगे. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. हमारे बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की जमानत. Affordable cost of financing options available. अपनी जरूरत के मुताबिक कोर्स सिलेक्ट करें. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com.